Do you know me ba? Hindi, hindi ako sama sa punishment. Sama siya. Hindi. Sarah! Ay, sino yun? Hello. Kuya Berms, tatalon ka sa pool? Ha? Ano yan? Wala daw. Ala ba? Nilaglag ko yata. Baba ka. Saan sa'yo, Josh Gramo? Wala sana sa paspan kasi mga 5, 4, 3, 2. Ito, ano yung ano? Follow na lang, follow. Go. Guys, follow nyo kaming apat, please. Lakas naman ni Kuya Berm! Ayun! Iba si Kuya Berm! Wala, hindi kami ganon. Moonlight! Kaya yan! Go na! Last 18 seconds, guys. Last 18 Pag seconds. yan, umabot. Uy! Sino to? Ayun na sila! 5. Walang Ah! Sino to? Ay, si Ma'am Chona! Thank you, Ma'am Chona! Ma'am Chona, thank you so much! O, talon daw sa pool! Wala yan. Wala. Anong wala? Kuha ng tubig, di ba? Wala ka tubig. Oo, kuha tubig! Hindi ko, wala ng tao. It's not the charte. Importante pa rin tayo. Yun na lang. Ano yun? Ay, hindi ganda pala yun. Ha? Uy, hindi ko na nakita yung... Wala sa akin. Saan kaya napunta yun? Nasa iyo nga. Wala! Di ba sabi mo pa, nung non-box, sa akin dyan. Ito ako nakabuo. Binalik ko siya ulit. Hindi na ano nandun. Alala dyan yung ano. Uy! Powerful! Uy! Powerful kaya ta. Go guys! Times 3 tayo. Time is 3. Uy! 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 Thank you po! Uy! Uy, thank you! Thank you, Ma'am Jonah! Thank you, Ma'am... Thank you! Hindi naman yung ngayon, ginugat. Ah! Yuck! Uy! Ayaw kasi tayo panalunin yun. Uy,
Uy, thank you po. Thank you, sir. Thank you so much. Hindi ko na po babanggitin yung name niya, ah. Uy, super. Uy, thank you. Ay, hi! Hi, BFF! Uy, hindi na ako confused. Grabe yung po, ah. Grabe yung po, ah. Parang girl, ah. Titayo ka na lang kaya. Oh! Uy, hi, BFF! How are you? How are you, BFF? Guys, times 2. Hoy! Thank you, BFF! BFF! Kamusta ka, BFF? BFX. Thank you, BFF! BFF, thank you! Hoy! 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 Thank you! Hoy! Thank you, sir! Thank you, Ray! Sir! Ah! Uy, thank you so much! Ay! Si Sir Demon pala to! Nagpalit na siya ng... Hindi, sir. Nagpalit ka kasi ng ano. Hoy! Sir Demon, thank you! Kilala ko yung bestie mo. Ako yung una naging bestie niyan. Hoy, Sir Demon, thank you, thank you. Okay, fighting, fighting. Fighting tayo, fighting. Okay, fighting guys, fighting. Uy, Sir Demon, thank you so much. Can I have one? Hello sa'yo, Jay. For my car and for bed. Shoutout sa'yo, Jay. Man. Tabi mo. Shoutout sa'yo. Cheryl. Hello. Thank you very much. Kasi tabay ka lang kapag may free time ka. Kasi tabay ka lang niya pag may Uy, free time. thank you so Thank you din, Miss Tess. Thank you din, much. Salamat po. Matching ako. Wag mong pigilin yan, Ching. Wala na. Uy! Uwi na to ah. See you. Ang sakot na ng ilong ko talaga. Hindi yung tab yan. Ayun sa'yo. Nagtawag. Uy, never! Never nagtawag to. Medyo malakas. Sadya. Never nagtawag. What? Andiyan na yung mga ano eh. Oh, fight me! Uy, inaaway nila ako kanina pa. Oh, go! Inaaway nila ako kanina pa. Wala daw yung mga ano ko. No problem. Ano ba? Oh, go. Guys, tara ya. Nagalit itong ano ko. Nagalit itong ganun ko. Go, guys! Guys, go! Start up the picture direct. Let's go! Ma'am Shishan, let's go. Sir Demon, let's go. Lugi. Lugi nga dyan. Sir Demon, let's go. Ma'am Chona, Ma'am Shinshan. Diyan na sila. Go, guys! Wala daw ano eh. Uy! Go, guys! Go, guys! Hoy! Ano yun? Ano yun, unicorn? Ano yun? Hoy, thank you, Sir Demon! Go, guys. I know we can do it. I know we can do it. Go, guys. Thank you, Ma'am Jana. Go, guys. Go, guys. Go, guys. Wala ba?
guys. I know we can do it. I know we can do it. Ala, sila na lang. Uy, thank you, ano. Thank you so much. Thank you, Ma'am Lynn. Go, guys. 2 person last. Ayun. 2 persons. 2 persons, sorry. Go, guys. Go, guys. We can do it. Thank you, Farah. Ikaw pala pag may kasama Go, sa Steve. Go, guys. Go, guys. Guys, we can do it. Mag-send ka, Magre-react kami. Ako lang, mag-like. Sabrina, thank you. Gusto ko din nga ako eh. Thank you, May. Thank you, Sam. Send kayo ng ano. Guys, kaya nating ano yun yan. Guys, times 2. Guys, times 2. Guys, times 2. Wala sa ulam ko, wala si Mong Luna. Mula pa sa Japan. Guys, times 2. Luna? Sky, please. Sky. Tulog na ng Sky? tayo. Guys, times 2. Game yan eh. Virgin Orlock? Parang sa music ah. Guys, times 2. Abangan. Thank you, Andreas. Kaya sabi na eh. Nagsama pa sila! Go, guys. I know we can do it. Talaga. I know we can do it. Talaga. Guys, I know we can do it. I know we can do it, guys. I know we can do it. Sila dalawa na naglalaban eh. Hindi talaga Thank you so much. mahirap na bahanan eh. Eh, tatawag kaalisin mo ako, masyado ko din eh. Go, guys. Go, guys. Wala. I'm also red congratulations. Uy, yun ang ma'am, ano, Che. Recent lang din, ma'am Che. Congratulations. Kamusta kaya ni Justin? Kakapunta lang namin ng kanina, guys. Thank you, Ma'am Lynn. Hindi, Anastasia, hello po. May umilikili-kili ko, Thank te. you. Panligo na yan. Ano ka pa yung kasama niya? Uy, thank you, Ma'am Chincha! Thank you guys. Thank you guys.